नमस्ते बंधुरा ज्ञानवर्तिका चैनेले आपनादेर सकलके स्वागत। नीलकण्ठ महातपस्वी भगवान शिवेर साथे हिमाचल कन्या पार्वतीर विवाहेर कथा तो प्राय सकलेरই जाना, किन्तु एई भोलानाथ शिवके स्वामी हिसाबे पेते देवी पार्वतीके की समस्यार सम्मुखीन होते हयेछिलो ता कि जानेन? यदि ना जानेन ताहले एई भिडियोटी आपनार जन्य। तो चलुन शुरू करा जाक। एकबार भगवान महादेव तार मन के एकाग्र करार जन्य हिमालय शिखरे गंगावतार नामक तीर्थे तपस्या शुरू करलेन। तखन गिरिराज हिमवान फल फूल सह निज कन्या पार्वती के संगे निये भगवान महादेवेर काछे गिये बोललेन, हे भगवान, आमार कन्या तार दुई सखीर साथे आपनार सेवा करते प्रस्तुत, आपनी आदेश दिन। शिवेर अनिच्छा सत्त्वेও पार्वती देवी जुक्ति द्वारा शिवेर समर्थन निये तार नित्य सेवाय रत हलेन एवं मने मने ताके पति हिसाबे कामना करते लागलेन। एदिके देवतागणও तारकासुरेर हाथ थेके त्रिभुवन के रक्षा करार जन्य शिवेर औरसे पार्वतीर गर्भे सन्तानेर आशा करते लागलेन। किन्तु रमणी श्रेष्ठा पार्वतीर प्रति शिवेर कोनो आकर्षण ना देखे देवतादेर कार्य सिद्धिर जन्य कामदेव तार पुष्पसर शिवेर प्रति निक्षेप करलेन। एते महादेवेर चित्त विचलित हलो सत्य, किन्तु ता पार्वतीर प्रति आसक्तिर परिवर्ते कामदेवेर विपत्तिर कारण हये उठल। भगवान शंकर तार क्रोधाग्निते कामदेवके भस्म करे दिलेन। तखन देवर्षि नारद देवी पार्वतीके बोललेन, तुमी महादेवेर जे सेवा करेछो ता तपस्याविहीन गर्वयुक्त सेवा, ताई शिव तोमार सेई गर्व नाश करेछेन। सुतरां तुमी उत्तम तपस्याय रत हये बहु काल धरे महेश्वरेर आराधना करो। तपस्या द्वारा तोमार संस्कार हले रुद्रदेव तोमाके तार सहधर्मिणी करबेन। तखन देवर्षि नारदेर काछे नमः शिवाय एई पंचाक्षर मंत्र निये पार्वती देवी तपस्यार जन्य प्रस्तुत हलेन। तिनी पितामातार अनुमति निये गंगोत्री तीर्थे दुष्कर तपस्या शुरू करलेन। किन्तु बहु सहस्र बत्सर अतिक्रांत हये गेलेও महादेव तार काछे एलेन ना। एदिके त्रिलोक तार तपस्याय सन्तप्त होते लागलो। तखन ब्रह्मा विष्णु सह सकल देवगण महादेवेर काछे गिये गिरिराज कन्यार पाणिग्रहणेर जन्य अनुरोध करलेन। तखन भगवान शंकर विवाहेर कुफल जानिये विवाह करते अस्वीकार करलेन। किन्तु देवतादेर कार्यसिद्धिर जन्य तादेर बारंबार अनुनये तिनी विवाहे सम्मति प्रदान करलेन। तखन महादेव सप्त ऋषिके पार्वतीर तपस्यार दृढ़ता परीक्षा करते आदेश दिलेन। तखन सप्तर्षि पार्वतीर काछे गिये पंचाक्षर मंत्र प्रदानकारी नारदेर निंदा करलेन एवं तार कथाय मूर्खेर मतो एई दुष्कर तपस्या थेके बिरत होते बोललेन और यथेच्छभावे शिवेर निंदा करे विष्णुके पति हिसाबे स्वीकार करते बोललेन। तखन दृढ़ प्रतिज्ञ पार्वती बोललेन, आमी शिवके यथार्थ रूपे जानी, ताई शिव यदि आमाके विवाह ना करेन ताहले आमी चिरकुमारी हये थाकबो, किन्तु अन्य काउके विवाह करब ना। सूर्य यदि पश्चिम दिके उदय हय, मेरु पर्वत यदि निज स्थान थेके विच्युत हय, अग्नि यदि शीतल हये जाय, पर्वत शिखरे यदि पद्म फुल प्रस्फुटित हय, तबुओ आमी आमार संकल्प त्याग करब ना। এই উত্তরে পার্বতীর প্রতি প্রসন্ন হয়ে সপ্তর্ষি তাকে আশীর্বাদ করে শিবের কাছে ফিরে গেলেন। শিবও মনে মনে পার্বতীর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। এরপর স্বয়ং পরীক্ষা করার ছলে পার্বতীকে দেখার জন্য ভগবান শম্ভু সেখানে গেলেন। অত্যন্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে দণ্ড ও ছত্র নিয়ে তিনি পার্বতীর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। সেই মুহূর্তে দেবী পার্বতী অগ্নি প্রবেশে উদ্যত হচ্ছিলেন। ব্রাহ্মণরূপী শিব তখন সে কার্য থেকে পার্বতীকে নিরস্ত করে শিবের জারপরনায় নিন্দা করলেন। এতে দেবী পার্বতী অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণকে বললেন, যারা নির্গুণ শিবের তত্ত্ব জানে না, যারা শিবের নিন্দা করে তাদের সকল পুণ্য ভস্মে পরিণত হয় এবং তাদেরকে দর্শন করলেও সবস্ত্র স্নান করতে হয় এবং প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। এই বলে দেবী পার্বতী তপস্যার জন্য অন্যত্র যেতে উদ্যত হলে ভগবান শিব স্বরূপে প্রকটিত হয়ে পার্বতীর হাত ধরে ফেললেন।
দেবী পার্বতী এতে লজ্জায় মুখ নিচু করলে শিব বললেন, হে প্রিয়ে, আমাকে ছেড়ে কোথায় যাবে? আমি কখনোও তোমাকে ত্যাগ করব না। আমি প্রসন্ন হয়েছি। আজ থেকে আমি তপস্যার মূল্যে কেনা তোমার দাস। তোমার সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। এখন তোমাকে ছাড়া এক মুহূর্তও এক যুগের সমান। লজ্জা ত্যাগ করো, তুমি আমার সনাতন পত্নী, আমি তোমার স্বামী। দেবাদিদেব মহাদেবের এই কথায় দেবী পার্বতী আনন্দমগ্ন হয়ে উঠলেন এবং তপস্যাজনিত সব কষ্ট দূর হয়ে গেল। তো বন্ধুরা, দেবী পার্বতী এইভাবে ভগবান শিবকে প্রতিরূপে লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ভিডিওটি কেমন লাগলো তা কমেন্ট বক্সে লিখে জানান এবং আপনি জ্ঞানবর্তিকা চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ।